puji Tuhan kita semua dapat berkumpul kembali, tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Dan tanpa kita memperlambat lagi, kita terus juga mendoakan teman-teman kita yang sedang on the way untuk masuk di Zoom kita pada malam hari ini. Maka kita akan segera buka untuk doa buka yang dipimpin oleh Sister Rika. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang hampir dalam tatamu yang kudus, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan kepada kami. Dan kami mengucap syukur buat kesempatan kami masih bisa bertemu satu sama lain di Zoom ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ate Airin. Tolong Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, serta curahkan Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ate Airin. Berkati sinyal koneksi, sinyal internet kami masing-masing, dimanapun kami berada, biarlah bisa tetap stabil dan kami bisa mengikuti sampai akhir nanti. Berkati juga Ate Airin yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah perkataan Tuhan yang akan keluar dari mulutnya Ate ya Tuhan. Dan berkati juga Natalia yang akan mentranslate, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan tetap membimbing dan mencurahkan hikmat agar dia bisa mentranslate sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih untuk Sister Rika. Dan di malam hari ini kita akan segera memulai tema kita, yaitu adalah Sex by God's Design, yang mana hari ini adalah part 2. Dan minggu lalu pembahasan nanti akan sedikit summary akan disampaikan oleh Airin mengenai pertemuan kita yang lalu. Dan sebelumnya apabila ada di antara kita yang tergerak untuk menyampaikan kesaksian, baik sebelum Airin sharing saat ini, ataupun juga setelah Airin sharing, biarlah kita sama-sama saling mendoakan. Dan nanti silahkan boleh langsung di unmute, karena ini tidak formal sekali, jadi silahkan di unmute. Apabila ada yang memang mau bersaksi dari 1 minggu yang lalu, di mana kita belajar bahwa ada sex with the devil's version dan juga instead of God's version. Ya, jadi ada kata seks itu yang dirasakan tabu ya. Tapi ternyata nanti di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya kita akan menggali lebih jauh, karena kata seks itu minggu lalu dikatakan tidak ada katanya di dalam Alkitab. Dan juga mengenai bahwa bagaimana Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, yaitu mereka secara pribadi pertama kali yang mereka lihat adalah Bapa sendiri, Tuhan. Jadi itulah di mana menjadi foundation bagi kita masing-masing, ciptaan Tuhan, di hubungan intim kita dengan Tuhan. It's a relationships, karena Tuhan kita adalah Tuhan dari relationships itu sendiri. Untuk itu boleh langsung dan malam ini kita ada special, ada something special karena Airin tidak sendiri, ya kan? Karena pembahasannya adalah seks. Seks tidak dilakukan sendiri pastinya. Jadi kita akan dengan sangat sukacita ya. Siapakah dia? Nanti Airin yang akan menyampaikan. Silakan Airin. Well, good evening, everyone. It's so good to be back with you again. Selamat malam, saudara-saudari. Sangat senang bisa bersama dengan Anda semua. I would like to introduce my better half, my other half, my... She's the better half. Oh, okay. She's not going to argue with that. My husband. There you go. Perkenalkan, inilah partner saya atau separuh nafas saya, yaitu suami saya sendiri. We've been married now for 20... You better get it right. How many? 27? 27 years. Yes, we've been married for 27 years. Kami sudah menikah selama 27 tahun.
It's important for us to realize also that it's not just a woman's perspective, but the man is involved. Tidak, kita harus tahu bahwa bukan hanya pandangan para wanita, tetapi pandangan pria juga harus dilibatkan. So it's important also for this session to get the man's perspective. Jadi untuk sesi ini sangat penting untuk mendapat pandangan dari para pria. Because men enjoy sex too. A lot Karena more. kaum Adam juga menyukai seks ini. So it's important for us to understand also from the biblical perspective. Dan kita juga harus memahami berdasarkan dari pandangan Alkitab. We're just not talking about the physical aspect, but also the spiritual aspect of things. Jadi kita akan berbicara dari segi fisik dan juga sisi rohaninya. And actually, you know, the more I learned about this topic, the more I realize how creative, how good God really is. Semakin saya mempelajari tentang tema ini, saya mendapati bahwa Tuhan itu sangatlah kreatif dan baik. And it's so important for us as God-believing Christian, as Bible-believing Christian who believes in God, yes. Sangat penting bagi kita umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan dan juga kepada Alkitab. It's important for us to talk about sex in biblical standpoint. Dan kita membicarakan seks itu berdasarkan pandangan dari Alkitab. And physical as well. Dan secara fisik juga. Yeah. And, you know, it is important for us to realize, like what Miranda was saying, that God himself is the creator of sex from the very beginning. Dan seperti apa yang dikatakan Miranda di awal tadi, bahwa Tuhanlah yang menciptakan seks pada awalnya. So before we start, let us start with the word of prayer. Sebelum kita mulai, kita berdoa sekali lagi. Father, I know that this is an important subject for us to study together. Bapa, kami tahu bahwa ini adalah topik yang sangat penting untuk kami pelajari bersama-sama. Please help my husband and I to be connected to you so that not one word that are spoken from us comes from us only, but from you only. Tolong bantulah Irene dan juga Elaine agar selalu terhubung dengan Engkau supaya apapun yang diucapkan berasal daripadamu saja. And please be with Natalia in a special way as she is going to be translating 2 people. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menerjemahkan untuk 2 orang ya Tuhan. But most importantly, please feed every single person that's listening so that they will be able to see your wonderful design of what sex should be. Dan tolong penuhilah para pendengar yang hadir malam ini supaya mereka mendapat hikmat-Mu tentang seks ini ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Okay, so this message that we are sharing, my husband and I, pesan-pesan yang akan disampaikan saya dan suami saya, is not just for married couple alone. Tidak hanya untuk yang sudah menikah. Yes, married couple can definitely benefit from it. Ya, memang pasangan yang sudah menikah bisa mengambil keuntungan dari But this is wonderful for singles who have not been married yet. Tetapi ini juga sangat penting bagi para yang masih single yang belum menikah. So that you can truly understand why God created sex. Supaya kita semua bisa memahami mengapa Tuhan menciptakan seks. And for those who are widowed or, that are single parents. Untuk para janda ataupun para orang tua tunggal. It's also important for you to learn this. Juga sangat penting bagi Anda untuk mempelajari hal ini. So that you will be able to share this information to either your children or even your grandchildren. Supaya Anda bisa membagikan pelajaran ini kepada anak-anak maupun cucu Anda. So therefore, this study that we are doing is for everyone. Jadi with a mature mind. Pembelajaran ini sebenarnya untuk semua pihak dengan pikiran yang lebih dewasa. Because remember, it is
a message that we as church members should be the one that's sharing to our family. Karena pekabaran ini yang seharusnya kita sebagai anggota jemaat membagikannya kepada anggota keluarga kita lainnya. Because just like what we shared last week, the devil has his own version. Karena yang seperti kita pelajari minggu lalu bahwa iblis mempunyai versinya sendiri. And his version is destructive to our young people, our children, and even to us if we are not following God's guideline. Dan versi iblis itu, seks itu begitu menghancurkan bagi anak-anak maupun generasi kita, bahkan kita sendiri. So therefore, mom and dad, you should be the source of information regarding this important subject to your children. Oleh karena itu, para orang tua adalah sebagai sumber yang terutama tentang informasi seks bagi anak-anak Anda. So let me start off with a story. You can put up our slides. Jadi Alain akan membagikan suatu cerita. So there was this 40-year-old. Ada seorang anak berumur 4 tahun. Goes talk to the grandma. Diajak pergi ke rumah neneknya. Says, Grandma, what really happens in the bedroom? Dia bertanya pada neneknya, Nenek, apa yang terjadi di dalam kamar? And the grandma said, nothing. Dan kata neneknya, tidak ada. Come on, Grandma. I'm 40 years old. I know something happens in the bedroom. Dan kata anak ini, ayolah Nek, saya tahu apa yang terjadi di dalam kamar. You know, I can understand these things or else my parents would not have evolved. Saya bisa mengerti hal ini, apa yang mereka lakukan. And the grandma says, nothing. Dan neneknya tetap berkata, tidak ada apapun yang mereka lakukan. So in frustration, the granddaughter says, come on, Grandma, please tell me. Dan cucunya ini tetap mendesak neneknya untuk bercerita. I want you guys to think about that for a second. Coba Anda pikirkan beberapa menit. Absorb that question. Coba serap pertanyaannya. And then I will answer it later. Dan saya akan jawab nanti. Today's topic is sex by God's design, a male perspective. Dan topik pada malam hari ini adalah seks berdasarkan rancangan Tuhan dari perspektif para pria. Yes. A male perspective. How about females? Well, that was you last week. Let's go back to the beginning. Yes. Mari kita kembali kepada awalnya. You know, when we look at the book of Genesis, ketika kita melihat kitab Kejadian, I think it is one of the most interesting book in the Bible. Ini merupakan kitab yang paling menarik di Alkitab. Because if you dig deep into even the first 3 chapters of Genesis, bahkan kalau kita menggali lebih dalam 3 pasal pertama di kitab Kejadian ini, if we understand it fully, kalau kita benar-benar memahaminya, it actually magnifies all of the other books of the Bible. Sebenarnya memperbesar kitab-kitab lainnya yang ada di Alkitab. By understanding Genesis, it's easy for us to understand all of the other books of the Bible. Dengan memahami Kejadian, kita bisa lebih mudah memahami kitab lainnya yang ada di Alkitab. By understanding Genesis, we will know why God created each one of us. Dengan memahami Kejadian ini, kita bisa memahami mengapa Tuhan menciptakan setiap kita. It creates a foundation for us to realize where we are. Itu merupakan suatu dasar mengapa kita ada di sini, where we came from, dari mana kita berasal, and where the Lord is taking us. Dan kemana Tuhan akan membawa kita. In all aspects of our lives. Di dalam semua aspek kehidupan kita. So it's important for us to realize where we're from. Let's open our Bibles to the book of Genesis chapter 2 verse 7. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 7 di mana kita berasal. Go ahead. Go ahead, Ketika Natalia. itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
So, man was created from nothing. Jadi manusia diciptakan dari tidak ada. We have to remember that man, we are nothing. Kita harus mengingat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. But by his grace and mercy, we became something. Tetapi karena kebaikan dan kasih karunia Allah, kita menjadi seseorang. Because God had to breathe in us for us to be alive. Karena Tuhan harus menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita supaya kita hidup. So value-wise, we're nothing. Jadi secara nilai kita ini tidak ada harganya. But because of God's grace, we are worth a lot more. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi lebih berharga. And dust actually consists of from very simple materials. Dan debu itu merupakan dari material yang sangat sederhana. So for example, how many of us would actually look at dust and admire it as something beautiful? Coba seberapa banyak dari antara kita yang mau mengagumi debu, betapa indahnya debu itu. Dust or dirt is something we don't even think about. Debu atau kotoran bukanlah sesuatu hal yang kita pikirkan. But out of that nothingness, like my husband was saying, God created man in his own image. Dari ketidakada-artiannya dari debu itu, Tuhan menciptakan kita dari debu menurut rupa Allah. We're not talking about a woman yet. We're just talking about a man. Kita belum membicarakan wanita, kita baru ceritakan pria. If you look at all of creation, kalau kita lihat semua penciptaan, from day 1 to day 6, dari hari pertama sampai hari ke-6, and we all know this, God created and it was good. Dan ketika Tuhan sudah menciptakan, Tuhan berkatakan bahwa itu baik. Adam was perfect at his stage. Adam itu sempurna pada posisinya waktu itu. Did he need anything? Absolutely not. Apakah dia perlu yang lainnya? Tidak. Because he was whole and perfect. Karena Adam sudah utuh dan sempurna. Isn't that wonderful? Bukankah itu luar biasa? In fact, Adam didn't even realize he needed anything because he was perfectly whole in God. Bahkan Adam tidak menyangka bahwa dia itu memerlukan yang lainnya karena dia sudah utuh dan sempurna di dalam Tuhan. There is not one thing from the top of his head to the bottom of his toes that was lacking anything. Jadi Adam dari ujung rambutnya yang paling atas sampai ke dasar kakinya yang paling bawah, Adam tidak kekurangan apapun. Let us continue with reading Genesis 2, verse 19 and 20. Silakan Rika, tolong dibacakan Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. So, before this happened, sebelum semuanya ini terjadi, Adam and God had such an intimate relationship. Adam dan Allah memiliki hubungan yang sangat intim. That Adam did not have a need for anything. Sehingga Adam tidak memiliki kebutuhan akan yang lain. But then it was God himself who designed a need within Adam. Tetapi Tuhanlah yang merancang kebutuhan itu di dalam diri Adam. By helping Adam see through naming the different animals. Dengan membantu Adam untuk memberikan nama-nama kepada para binatang. And how he saw that there was a male and a female for every creature.
Sehingga Adam bisa melihat bahwa setiap ciptaan itu ada yang jantan maupun betina. Then from there on the last part of verse 20, but for Adam, there was not found a helper comparable to him. Dan di akhir ayat 20 disebutkan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. So it was God himself that helped Adam see that there is a need that he desired to have someone that is comparable to him. Tuhanlah yang membantu Adam untuk melihat bahwa Adam memerlukan penolong yang sepadan dengan dia. So let's go back a little bit. Mari kita Adam was made maju. perfect. Adam diciptakan sempurna He was content with the job that the Lord gave him. dan dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan Allah. He was happy with just being him and God and the animals and everything that God had prepared for him. Adam sudah bahagia bersama dengan Allah dan para ciptaan Allah yang lain. And God said everything was good. Dan Tuhan berkata bahwa semuanya baik. However, who realized, this is a question, who realized that Adam needed someone? Pertanyaannya adalah, siapakah yang menyangka bahwa Adam memerlukan seseorang? In verse 18. Di ayat 18, tolong dibantu bacakan. Rika, can you help read Genesis 2 verse 18? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. So it was God himself that spoke that it is not good that the man should be alone. Karena Tuhanlah sendiri yang berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Long before Adam even realized he was alone. Jauh bahkan sebelum Adam menyadari bahwa dia itu sendirian. That's how wonderful the God that we serve. Begitu ajaib dan luar biasanya Tuhan yang kita sembah. He created in us a need because he has a plan of fulfilling the need first. Tuhan menciptakan kebutuhan itu karena Tuhan melihat bahwa kebutuhan itu bisa dipenuhi olehnya nanti. Because God is the one who wants to make us joyful, to make us happy, to make us whole. Karena Tuhan ingin agar kita ini bersuka cita dan bahagia dan agar kita semua ini utuh. So we all know the story. Jadi kita semua tahu ceritanya. The Lord put Adam to sleep. Well, let's go ahead and read verse 21 and 22. Okay, one second. Let me backtrack a little bit. Okay. So it's all foundation. Jadi semua ini adalah dasarnya. First 6 days, God 6 hari. created a foundation. Selama 6 hari pertama Tuhan menciptakan dasarnya. And if you look at it specifically, the needs were met. Kalau kita lihat secara detail bahwa semua kebutuhan itu terpenuhi. Like the light was created because it was needed by the plants. Terang matahari diciptakan karena dibutuhkan oleh tumbuhan. And the plants were needed by animals and people. Tumbuhan diperlukan oleh manusia dan para binatang. So God is always creating needs. Jadi Tuhanlah yang selalu menciptakan kebutuhan. So when God put man to sleep, he needed a helpmate. Look at that verse again. Ketika Tuhan menidurkan Adam, dia tahu bahwa Adam memerlukan seorang penolong. It is not good for a man to be alone. So God is creating a need. Karena tidak baik manusia itu sendiri saja, maka Tuhan menciptakan kebutuhan. So let's read 21 and 22, please. Silakan Rika, 21 dan 22. We're creating a foundation here, a very, very solid foundation. 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu.
So, first of all, God created woman from a rib. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan wanita itu dari tulang rusuk, A bone. dari tulang. That is much more intricate than dirt or dust. Di mana materialnya itu lebih kokoh dibandingkan debu. Let's make it simple. I know women gets complicated. Secara sederhananya seperti ini. Man was created from nothing. Woman was created from something. Bahwa pria diciptakan dari bukan apa-apa, tetapi wanita diciptakan dari sesuatu yang berharga. The foundation is God created a need so that need can be fulfilled. Dasarnya adalah Tuhan menciptakan kebutuhan dan agar kebutuhan itu bisa dipenuhi olehnya. Before woman was created, man had to be created. Sebelum wanita diciptakan, Tuhan harus menciptakan pria terlebih dahulu. So it's important for us to realize that. Kita harus The menyadari, emotional aspects later. Bahwa And remember, God created Adam whole. Tuhan menciptakan Adam secara utuh. But yet, when he created woman, he took a rib from Adam. Dan ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam. So let me explain it a different way. If something is whole, is there something missing? Coba dibayangkan, kalau ada sesuatu yang utuh, apakah ada yang hilang? No. But if you take something whole and take something from it, it becomes two separate things. Kalau ada sesuatu yang utuh, kemudian kita ambil salah satunya, itu menjadi dua hal yang berbeda. That's why God says, it is not good for a man to be alone. Oleh karena itu Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Because in this separation, karena dalam pemisahan ini, only through the sanctity of marriage, hanya untuk kesucian pernikahan, the command is so they can be one. Diperintahkan agar mereka menjadi satu. Verse 23. Ayat 23, Rika. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. So as we can see, Adam did not name his wife Eve during this time. Kita harus mengetahui bahwa Adam tidak memberikan nama kepada Hawa pada waktu itu. He called her woman. Adam memanggil dia wanita. Which is because she came out of man. Karena dia diambil dari pria. She is the one that I need to be put together as one. Karena Adam memerlukan wanita ini agar menjadi satu. That's why he says here, flesh of my flesh and bones of my bones. Oleh karena itu dikatakan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. It's very intimate language. Ini merupakan perkataan yang sangat intim. Therefore, from this moment, he is also called husband, which is the house band. Oleh karena itu, Adam sudah diberikan nama suami atau husband dalam bahasa Inggrisnya, atau disebut juga sebagai ikatan rumah tangga. The house band is the protector. Ikatan rumah tangga itu sebagai pelindung dalam rumah. The house band is the one that unites the family together. Husband itu atau ikatan dalam rumah tangga itu yang mengikatkan anggota-anggota di dalam keluarga. And therefore, we have to understand this union, because remember, God took out a rib out of Adam. Kita harus mengerti bahwa persatuan ini, bahwa Tuhan mengambil rusuk dari Adam. But because God is such a creative and wonderful God, karena Tuhan sangat kreatif dan Tuhan yang sangat baik,
designed a way for man and woman, for not man and woman, sorry, husband and wife to be reunited again. Jadi Tuhan ingin agar pria dan wanita ini menjadi bersatu lagi. Therefore, let's continue with Genesis 2, verse 24. Mari kita lanjutkan ke Kejadian 2 ayat 24. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Okay, so now it's an interesting part. We talk about sex. Dan ini adalah bagian yang menarik karena kita berbicara tentang seks. See, it's foundation. Jadi ini merupakan dasarnya. See, that's why when we say marriage is not just between a man and a woman, because you can live together. Karena pernikahan ini bukan hanya hubungan antara pria dan wanita, karena mereka bisa saja tinggal bersama. Because what God wants is a husband and a wife. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah suami dan istri. Because marriage is not just between a man and a woman. I mean, that's so elementary. Karena pernikahan itu bukan hanya pria dan wanita. It's about having the lifestyle of serving one another. Tetapi pernikahan itu merupakan suatu gaya hidup untuk melayani satu dengan yang lainnya. That's why it's about deep intimacy. Ini kita membicarakan tentang keintiman yang sangat mendalam. Because intimacy is sexual, the physical part. Karena keintiman itu adalah bagian yang seksual, communication, komunikasi, trust, kepercayaan, emotional, dan perasaan atau emosional. That's why it's important for us when we go through courtship, for those of you who are going through, courtship, dan dalam penyuluhan sebelum menikah, that the foundations are laid out aside from intimacy. Bahwa pondasi yang dibangun itu terlepas dari keintiman. That's why when a couple already has intimacy before marriage, you go mess it up. Karena untuk pasangan yang sudah intim sebelum menikah, Anda akan merusak hubungan Anda. Because of something that is beautiful and reserved for marriage, you put it before marriage, and you feel guilty, other things will start going crazy. Karena sesuatu yang begitu sakral dan kita simpan untuk terbaik nantinya kita lakukan sebelum menikah. So let's go ahead and take a look at this verse. And I love the way this slide explains the beauty of marriage that God designed. Mari kita lihat di ayat ini, karena ayat ini menunjukkan keindahan dari rancangan Tuhan. This is why a man, which is a mature, fully, what is the word I'm looking at? Like, the brain is fully developed. There you go. Karena di dalam ayat ini dikatakan seorang pria yang sudah dewasa secara pikiran. That's why I always say, don't have a boyfriend, have a man friend. Dan saya sering katakan jangan punya boyfriend atau teman cowok saja, tetapi teman lelaki dewasa. A boyfriend has no job, insecure about himself, many baggages. Kalau teman cowok masih kecil itu ya mereka belum bekerja, mereka belum ada tanggung jawab. It's not just kecil, I've seen 50-year-old boys. Bukan saja kecil, bisa saja pria yang sudah berumur 50 tahun tapi belum cukup dewasa. Because a lot of people are very selfish. Karena banyak orang itu cukup egois. They want to bring in their single man boyish life into a marriage relationship. Karena ada juga pria yang egois, mereka mau membawa pikiran mereka seperti pria anak-anak ke dalam pernikahan atau rumah tangga. And that man, as we continue on the verse clockwise, kita lanjutkan sesuai dengan ayat ini, dan pria itu, the transformation, it says the next word is leaves. Kata-kata transformasi itu dia meninggalkan.
If a person or a man is not willing to leave boyhood to manhood, irresponsibility to responsibility, to provide, being provided for and being the provider, all these are transitions. Kalau seorang pria belum mau meninggalkan masa anak-anaknya ke masa dewasa, dari masa yang tidak bertanggung jawab ke masa yang lebih bertanggung jawab, sebagai seorang penyedia kebutuhan, maka dia belum melakukan transisi atau perubahan. If a man is always needy, kalau seorang pria selalu memiliki banyak kebutuhan over being needed, dan memiliki kebutuhan di atas bahwa dia merasa dibutuhkan, then we know that he is not emotionally, physically, mentally ready to leave or transition into manhood. Bisa dikatakan pria ini belum siap secara fisik, mental, dan juga pikirannya untuk masuk ke masa yang lebih dewasa. Because God's intention is for him to create a new family. Karena tujuan Tuhan adalah menciptakan keluarga baru. Where he is now going to be the provider and the house band. Di mana pria ini akan yang menyediakan semua kebutuhan dan juga sebagai pengikat di dalam rumah tangga. And becomes attached. Dan dia menjadi lebih terikat. Or glued. Atau sebagai yang merekatkan atau or connected. Atau yang menghubungkan. Or become one. Untuk menjadi satu. To his wife. Dengan istrinya. Sex on the physical part, it's very easy to do. Seks dalam bagian fisik mudah untuk dilakukan. But being a husband and a wife, that's a lifestyle change. Tetapi menjadi suami istri itu merupakan perubahan gaya hidup. That needs a commitment that is everlasting. Ini memerlukan komitmen yang berkelanjutan sampai selamanya. For those of you who have children, bagi Anda yang memiliki anak-anak, intimacy is very important. Keintiman itu sangat penting. So the question is, does sex need marriage or does the marriage need sex? Pertanyaannya adalah, apakah seks memerlukan pernikahan atau pernikahan memerlukan seks? So what do you guys think? That's a question. Itu adalah pertanyaannya. Mohon Which untuk we will answer as we go along. I'm not answering. Okay. Go ahead and answer it. Marriage needs sex and sex needs marriage to make it work. Pernikahan memerlukan seks dan seks memerlukan pernikahan agar bisa berfungsi dengan baik. Because as we continue with this verse, and they become. Dan kita lanjutkan dengan ayat ini, dan mereka menjadi. There is a learning, there is a building of friendship and trust. Ini menunjukkan suatu pembangunan atau suatu proses kepercayaan dan pembelajaran. Therefore, it cannot be two strangers who don't know each other to have this intimate relationship. Oleh karena itu, tidak bisa ada dua orang asing yang memiliki hubungan yang sangat intim. If that happens, then it destroys the whole reason why God designed it. Karena kalau terjadi seperti itu, ini akan menghancurkan rancangan Tuhan. Interesting study. Pembelajaran yang sangat menarik. 15% of couples only have sex 5 times a year. 50% dari pasangan hanya memiliki hubungan seks 15%. Only have sex 5 times a year. 15% dari para pasangan hanya melakukan hubungan seks 5 kali dalam setahun. 50% 50% have sex 58 times a year. Memiliki hubungan seks 58 kali setahun. That's roommates. Itu merupakan teman sekamar. But yet, that's the norm.
Tapi inilah norma yang terjadi di masyarakat. We'll elaborate more on that later. Kita akan pelajari lagi nanti. And hold on, honey. It's moving too fast. Then it says they become one flesh, which is that deep intimacy between two people. Dan ini mereka menjadi satu daging, yaitu hubungan yang lebih And this is intim what dari we're dua. going to share today. Dan inilah yang akan kita bagikan pada hari ini. Remember that God took out rib from Adam. Ingatlah bahwa Tuhan mengambil rusuk dari Adam, And so there are two different individuals now. sehingga mereka menjadi dua individu yang berbeda saat ini. God designed a way where these two individuals can cleave together. Tuhan menciptakan agar dua individu ini agar bisa berhubungan satu dengan yang lain, That they membelah, shall become one flesh. sehingga mereka menjadi satu daging. And this union is going to be a union that brings joy, love, and deeper intimacy. Dan persatuan ini akan membawa hubungan yang lebih intim satu dengan yang lain dan penuh dengan kebahagiaan. So the question is, does man need more sex or the woman? Jadi pertanyaannya, apakah pria yang memerlukan seks lebih banyak ataukah Or para wanita? another question also is, what is the biggest sex organ in the body? I mean, in each person. Dan pertanyaan kedua adalah, di dalam organ tubuh kita itu, organ seks yang bagian mana yang lebih intens? I want to ask the man, do we need more sex? Or Saya the ingin woman? bertanya pada para pria yang ada di grup ini, apakah kita para pria yang lebih memerlukan seks atau para wanita? How come all of you are quiet? Mengapa semuanya diam-diam saja? The guys would argue, we need more sex. Mungkin para pria berkata, prialah yang memerlukan seks lebih banyak. The woman says, I'm tired. Para wanita akan berkata, saya capek, I have a headache. saya sedang pusing, I have this, I have that. The children needs attention. saya memiliki banyak alasan anak-anak memerlukan saya. And then the guy goes, I need more sex. Dan para pria akan katakan, saya lebih memerlukan seks. Interesting. Sangat menarik. Remember the grandmother story? Ingat cerita nenek tadi? What do you guys think? When the Apakah- grandma says nothing. Bagaimana menurut Anda ketika nenek tersebut berkata tidak ada? It's the true answer. Itulah jawaban yang sebenarnya. See, the moment you bring intimacy, Pada waktu Anda membawa keintiman, there has to be nothing between. karena harus tidak ada apapun di antara kita berdua. If you think on the other person's perspective, Kalau kita berpikir dari perspektif orang lain, when you feel as a man, it's not about me, sebagai seorang pria, dan ini bukan tentang saya, but I need to fulfill my wife. tetapi saya harus memenuhi istri saya. And then the wife feels, I need to fulfill my husband. Dan sang istri akan memiliki pikiran bahwa saya harus memenuhi kebutuhan suami saya, Because he needs me. karena suami saya memerlukan saya, And then the husband says, she needs me. dan sang suami juga berkata, istri saya membutuhkan saya, There will not be a problem. itu tidak akan menjadi masalah. But however, if we start seeing needy, you need me to fulfill my needs. Tetapi kalau kita menjadi lebih menuntut bahwa kamu memerlukan saya untuk memenuhi kebutuhan saya, And we become so selfish dan kita menjadi egois, that it's all about me and not the other person. dan semua itu tentang saya dan bukan orang lain yang kita pikirkan, Then she will have headaches. maka dia akan menjadi pusing dan terlalu lelah. Remember when my wife says, what is the biggest sex organ? Dan pertanyaan istri saya, organ seks apakah yang paling berperan? It's about the mind. Itu semua ada di dalam pikiran.
If you tell your wife you love her all the time, Jika Anda mengatakan kepada istri Anda bahwa Anda menyayanginya selalu, if you tell her in your mind, I'm here to fulfill your needs, dan jika Anda katakan ke dalam pikirannya bahwa saya di sini untuk memenuhi kebutuhanmu, and I'm just not for myself, dan bukan hanya untuk saya sendiri, to fulfill her emotional, physical, spiritual needs. All these are needs. untuk memenuhi keperluan kebutuhan emosional, fisik maupun spiritual dari istri Anda, There's three human needs. ada 3 hal kebutuhan manusia. They need to be heard. Mereka perlu untuk didengarkan. So men, listen. Jadi para pria dengarlah. Amen. And Just agreeing with you. they need to be heard, not just verbal, also non-verbal cues. Mereka perlu didengarkan bukan hanya secara verbal tapi juga non-verbal. Okay? They need to be seen. Mereka perlu untuk dipandang atau dilihat. That means compliment them. That means listen. You're beautiful. Yes, those wonderful words. Kita harus memuji istri kita dengan kata-kata yang menyenangkan. And then the last one, they need to be soothed. Dan yang terakhir, mereka perlu ditenangkan. Any relationship that you have, whether it be children, church members, especially the spouse. Dalam setiap hubungan, bahkan dengan anggota gereja, anak-anak, terutama dengan pasangan kita, they need to be soothed. Mereka perlu untuk ditenangkan. What that means is, artinya adalah, men, we have a tendency to solve problems. Para pria memiliki tendensi untuk selalu memecahkan masalah. When a woman talks to us, we want to solve the problem. Ketika wanita berbicara kepada pria, pria ingin memecahkan masalah tersebut. However, sometimes women talk because they just want to talk. Terkadang wanita tuh berbicara hanya karena mereka ingin bicara saja. That's the way they process their mind. Begitulah cara para wanita memproses pikirannya. So sometimes we just have to be quiet and say, mm-hmm. Terkadang para pria harus diam saja dan berkata, And if they ask us to do something, dan ketika mereka meminta kita melakukan sesuatu, lakukanlah. And if we men do it this way, dan jika para pria melakukan hal-hal ini, study show, penelitian menunjukkan, it's gonna shock you. Itu akan mengejutkan Anda. 21 times a month. 21 kali sebulan. Women are already saying, oh no, that's too much. Para wanita akan berkata, oh jangan, itu terlalu banyak. Men are saying, yeah, that sounds good. Para pria akan berkata, wah, itu angka yang baik. But you look, if you do these things, men, you will be much more blessed. Para pria, jika Anda melakukan ini, Anda akan lebih diberkati. Because remember, God created the sexual intimacy to be a bond or a glue between husband and wife. Karena Tuhan menciptakan keintiman seksual itu sebagai pengikat di antara suami dan istri. Brain is actually the biggest sex organ that God created in man and woman. Organ seks paling besar yang diciptakan Tuhan dalam pria dan wanita adalah otak kita. God himself was the one who created testosterone, which is the male's major sex hormone. Tuhanlah yang menciptakan testosteron sebagai hormon seks para pria. Yeah, we need a lot of glue. Ya, kita memerlukan banyak lem. What it means is that, you know, when a man has, when the testosterone is active, ketika hormon testosteron ini aktif, you know, we can get the technicalities and all these things, but men needs a lot of glue, much more than women. Dan pria membutuhkan banyak lem, lebih banyak daripada para wanita. We need it for our well-being, for developed muscles, you know, all these things. You guys can research all these things. But men needs more glue. Banyak lem karena untuk kehidupan kita dan juga gaya hidup kita.
Vasopressin is persistent. Dan kita harus sering melakukannya. If our testosterone are well developed, this vasopressin, we won't be looking. Kalau misalnya kebutuhan testosteron dan juga vasopressin ini terpenuhi, kita tidak And akan the melihat biggest yang fear of a lain. woman is for a man to go away. Yang paling penting adalah supaya para pria ini tidak pergi kemana-mana. There will not be any insecurities or anything. Tidak ada perasaan yang tidak aman atau And see, insecure. this hormone is also the one that God designed for a man to always want to pursue his wife. Hormon inilah yang diciptakan oleh Tuhan sehingga suami itu selalu menginginkan istrinya. And this is where the man has to, thinks in his mind, what can I do to win my wife's heart so that she wants to have an intimate relationship with me tonight? Jadi PR-nya untuk para pria adalah bagaimana supaya para pria suami ini bisa memenangkan hati istrinya supaya mereka bisa memiliki keintiman misalnya pada malam hari ini. Or the morning or the afternoon. Atau pada pagi hari atau pada siang hari. But let me explain that a little further. Coba saya jelaskan lebih jelas. You know about grandma? Tentang nenek tadi. About nothing? Tentang tidak ada. Okay. If there's nothing between you two. Jika tidak ada apa-apa antara Anda dan istri. No anger, no frustration. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa frustasi. And all you want to do is please the other person. Dan hal yang Anda inginkan hanya menyenangkan pasangan Anda. So the next question I have is, lights on or lights off? Pertanyaan saya berikutnya, lampu dinyalakan atau dimatikan? You see, the lights on philosophy Filosofi lampu dinyalakan was created by the people who created pornography. Filosofi ini diciptakan oleh orang yang menciptakan pornografi. Because you can't take pictures in the dark. Karena Anda tidak bisa memfoto atau mengambil gambar di dalam kegelapan. However, God wants even the darkness. Tapi Tuhan ingin bahkan di dalam kegelapan, you should be intimate. Anda harus intim. The reason for that is alasannya adalah you will not be worried about self-consciousness. Anda tidak perlu memikirkan tentang kesadaran diri, performance, performa Anda, egotism, meaning your pride. Harga diri Anda. There will be nothing between but just to fulfill each other's need. Tidak ada yang menjadi kendala di antara Anda berdua hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda. That's why intimacy is way beyond just the physical aspect. Jadi keintiman itu jauh bukan hanya sekedar hubungan fisik. Because like my wife was saying, now we're going to the female hormone. Dan seperti yang dikatakan istri saya bahwa kita akan masuk ke hormon para wanita. The oxytocin is what the bond. Mm-hmm. Oksitosin merupakan hormon pengikat. That's why if you don't touch a woman, kalau Anda tidak menyentuh wanita, that's why she finds this bonding in her children or other people. Dia akan menemukan bonding ini atau ikatan ini pada orang lain. If this is not fulfilled by the husband, kalau ini tidak dipenuhi oleh sang suami, it's important for a woman also that you need to reassure her because of the words this oxytocin comes out. Karena Anda harus mengatakannya dengan kata-kata karena dia perlu pengakuan dari suami. How much more is it important for the husband to say, honey, you're beautiful. Honey, I like the way you take care of yourself. These reassuring things. Kata-kata yang menenangkan istri seperti Anda sangat cantik hari ini, sayang kamu luar biasa, dan sebagainya. Because a woman needs to be loved. Karena para wanita itu perlu untuk dicintai. That's why for the single women out there, watch out for guys who know how to say the right words
be very, very careful. Oleh karena itu, para wanita yang single berhati-hatilah dengan para pria yang bisa mengucapkan kata-kata yang hebat ini. Because let's be honest, it feels good when somebody says, oh, you look beautiful today, you're a wonderful person, you know, all these reassuring things, because they're a bonding hormone. Karena pria yang pintar mengucapkan kata-kata pujian ini, kita juga harus berhati-hati karena para wanita ini memerlukan oksitosin atau hormon pengikat. So this bonding hormone is actually that glues the two individuals to become as one. Karena hormon pengikat ini yang mengikatkan dua individu menjadi satu. We counsel and restrict, especially people who are dating, to touch each other. Kita melakukan penyuluhan orang-orang yang sedang kencan untuk tidak saling menyentuh dalam masa berkencan. Because the moment you start doing that, there's this bonding hormone that's hard to release. Karena that's ketika hard to overcome. Karena ketika Anda melakukan sentuhan pada masa berkencan, ada hormon yang berbahaya ini yang akan sulit untuk ditaklukkan. And if sex is done outside of the solemnity of marriage, kalau misalnya seks dilakukan di luar kekudusan dalam pernikahan, your body, that's why, you know, bad boys and it's hard to get over, you have heartbreak, all those things happen. Oleh karena itu cowok nakal, patah hati, dan semua itu sulit untuk dilupakan. If things don't work out. Jika hubungan itu tidak berjalan dengan baik. Well, God also created serotonin to give us a sense of satisfaction. Tuhan juga menciptakan hormon serotonin, yaitu hormon kepuasan. See, God could have made a sexual relationship of just shaking of the hand. Tuhan bisa saja menciptakan hubungan seks itu dengan seperti berjabat tangan. But He created in such an intimate way to blend to people as one that also exude the sense of satisfaction afterwards. Karena Tuhan menciptakan seks ini merupakan hubungan yang sangat intim yang memadukan dua orang supaya bisa merasakan kepuasan pada akhirnya nanti. That's why when people become intimate, they're normally naked. Ketika kedua orang itu intim, biasanya mereka akan telanjang. Remember, nothing between. Ingatlah, tidak ada apapun di antara mereka. While when you shake hands, you know, you can be clothed, right? Hello. Ketika Anda bersalaman atau berjabat tangan, bisa saja Anda memakai sarung tangan. So there is no sense of shame. Jadi tidak ada perasaan malu. Because there is that vulnerability of being open to one another. Dengan adanya kerapuhan untuk saling membuka satu dengan yang lain. And then not only that, but God created dopamine. Tuhan juga menciptakan dopamin to allow the husband and the wife to want more of this intimacy later on. Yang memperbolehkan supaya ada kebutuhan antara suami dan istri untuk melakukannya lagi di kemudian hari. Therefore, God created it so it can be addicting in a good way. Jadi Tuhan menciptakannya supaya ada suatu kecanduan dengan cara yang positif. Yes, 17 to 21 times a month. 17 sampai 20 kali sebulan. So God designed sex as a glue or a coming together between husband and wife. Tuhan merancang seks itu sebagai lem atau pengikat antara suami dan istri. Therefore, when this relationship happens outside of marriage, oleh karena itu jika seks itu dilakukan di luar pernikahan, then there is that breaking of the glue, dan itu akan menjadi pemecah di antara pengikat itu. And there's always a part of that person that is attached in you. Dan ada suatu bagian dari orang tersebut yang masih terhubung dengan Anda.
Because God did not intend it to be a temporary glue. Tuhan tidak menghendaki lem yang hanya sementara. He intended to be a permanent glue. Tuhan merancang itu sebagai lem yang selama-lamanya. And something permanent, when it is trying to be broke apart, can never be whole again. Lem permanen itu kalau misalnya dipisahkan tidak akan menjadi utuh kembali. A lot of you have heard of people, when they get old together, Kita mendengar banyak orang yang menua bersama-sama. they've been in this glue, or they've been married for 50 years or 70 years. Mereka yang sudah menikah mungkin selama 50 atau 70 tahun. When one dies, the other one dies within the next 6 months. Yang apabila salah satu pasangannya meninggal, pasangannya akan menyusul mungkin 6 bulan kemudian. That's normally within 1 or 2 months. Dan itu cukup normal, bahkan ada yang dalam 1 atau 2 bulan. That's how strong the glue is. Begitulah kuatnya lem itu. It's not just, we could even say it's super glue. Kita bisa katakan bahwa itu lem yang sangat erat. So let's wrap it up. Mari kita tutup untuk malam ini. Okay. When God created man Ketika Tuhan menciptakan manusia from nothing, dari yang bukan apa-apa, put him to sleep, Allah menidurkan dia, God created woman from Allah something. menciptakan wanita dari sesuatu yang berharga, Yes, out of man. wanita dari pria, And through the bonds of marriage, dan mereka disatukan dalam pernikahan, and God says, now you are one. dan Tuhan berkata, Anda menjadi satu daging. Okay, that is where sex comes into play. Dan itulah seks yang harus dijalankan. Not just the physical side, Bukan secara fisik saja, the spiritual, emotional side of sex. tetapi juga seks secara spiritual dan juga secara emosional. Remember what happened in Genesis? Ingatlah yang terjadi pada Kejadian. They were unclothed. Mereka They were naked. telanjang Yes, with the robe of righteousness of Christ, agreed. dengan jubah kebenaran dari Kristus. But there was nothing else between them. Tidak ada suatu apapun di antara mereka. So going back to Grandma's story, Dan kembali kepada cerita nenek tadi, Grandma and Grandpa, there was nothing between. antara kakek dan nenek tidak ada suatu apapun di antara mereka. Each other, they didn't have anything to hide. Mereka tidak ada yang disembunyikan satu They dengan yang didn't have lain. reservations. Mereka tidak ada pesanan. They were vulnerable to each other, which is not a sign of weakness. Mereka sangat rapuh satu dengan yang lainnya. Bukan berarti mereka lemah, Because they were one. karena mereka menjadi satu daging. It was not competition, Ini bukanlah suatu kompetisi, and it was not about baggages. dan ini bukan tentang beban kita. It is desiring to fulfill each other's needs. Ini merupakan suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. And it's not just physical needs, Bukan hanya kebutuhan fisik, emotional needs, kebutuhan emosional, spiritual needs, kebutuhan spiritual, intellectual needs. kebutuhan intelektual. And if all these are fulfilled, you will have more of the physical needs. Kalau ini keempat ini dipenuhi, Anda akan memiliki kebutuhan fisik. So sex is a powerful glue that God designed to bond husband and wife together. Jadi seks itu merupakan lem yang sangat kuat yang diciptakan Tuhan sebagai pengikat antara suami dan istri. The problem is we don't realize how powerful this glue is. Sayangnya kita tidak menyadari betapa kuatnya lem ini. Therefore, the devil is doing his part to take that power in the wrong way. Oleh karena itu, iblis merancang agar bisa mengambil kuasa ini. Remember how we learned that man was created from dust, from nothing?
Ingatlah bahwa pria diciptakan dari debu, dari yang bukan apa-apa. Well, with a wrong way of thinking, he sees sex is his way of being powerful. Dengan cara berpikir yang salah, mereka melihat bahwa seks itu sesuatu yang sangat berkuasa. Or taking control. Atau yang menguasai keadaan. Whether women or men, then they start, because of control. Baik pria atau wanita, karena kuasa atau kontrol ini. Yeah, they start masturbating or, self-pleasure. Mereka mulai memuaskan diri sendiri, masturbasi dan lainnya. Because it feels good, and they're in Karena control. rasanya enak dan mereka merasa memiliki kendali. Or they start looking at other things like pornography and other things. So it just creates a whole new different can of worms. Atau mereka mulai melihat pornografi atau yang lainnya atau norma-norma yang bertentangan. But God created sex in a powerful way that is pure and good. Bahwa Tuhan menciptakan seks itu secara murni dan sangat berkuasa. So that it acts like a strong magnet between husband and wife. Dan ini merupakan magnet yang sangat kuat antara suami dan istri. Pulling them from two individuals to become one. Menarik dua individu ini agar menjadi satu. And the hunger for each other that continues all the way until death separates them. Dan menciptakan rasa keinginan yang terus-menerus di antara mereka sampai maut memisahkan mereka. Therefore, don't allow the devil to use sex as a wedge that drives husband and wife apart. Jangan terpengaruh dengan iblis yang mau mengambil seks ini yang memisahkan antara suami dan istri. Because with the mindset of being selfish. Yaitu dengan cara berpikir untuk menjadi orang yang egois. But yet, God designed sex as a service and as a glue that puts two individuals together as one. Tetapi Tuhan menciptakan seks itu sebagai suatu pelayanan dan suatu lem atau pengikat antara suami dan istri. So the question as we finish. Dan pertanyaan ketika kita mengakhiri malam ini. Are you needy or are you needed? Anda penuntut atau Anda merasa dibutuhkan? Because it's one or the other. Karena kita hanya bisa memilih salah satunya. That's it. Any questions? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? May I question? Absolutely. Romus Takapare. My question is, how about if the husband have, we call it hypersex, and the wife is not hypersex, or the other way around? And then the wife is overloaded, and the one will not be happy. How about that? Thank you. Well, the question is, I get a lot of these 21 times is normal, all these things. You have to understand, why is the wife overburdened? Let's just talk about that. Because it's really hard. Wait, let Natalia. Oh, sorry. Natalia, translate, sorry. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana jika suami itu hypersex sedangkan istrinya tidak, atau malah sebaliknya? Dan bagaimana jika sang istri itu memiliki terlalu banyak beban? But if the wife is hypersex and the husband is not? Atau sebaliknya, bagaimana jika istrinya yang hypersex dan suaminya yang tidak? When you're talking about sex, it's just the physical part, correct? Kalau kita berbicara tentang seks, seakan-akan hanya bagian fisiknya saja. It's not only that one. Even though they are loving each other, yeah. But then right. The wife need more sex then. Yeah. Even though they are loving and they take care of each other,
Right. But when due to sex, the wife is hyper. Okay, there's two things. Ada dua hal. We need to understand, you know, you had a question earlier. What if the other person, let's just do it general, the other person would like to have physical contact more than the other person? What if the wife is overburdened, right? These are the questions. Or the other way around. Or the other way around. Ya, pertanyaannya bagaimana jika salah satu pasangan kita memiliki keinginan seks yang berlebihan dibanding pasangan yang lain? Okay, so number one, if the other person is not in tune, how can we lift up the burden? Maybe it's children, work, you know, the home, stress. We have to address those issues first. Pertama, kita harus mengatasi mengapa pasangan Anda memiliki banyak beban. Apakah karena stres, masalah anak-anak, ataupun yang lainnya. Okay, do everything possible to ease the burden so they will not be stressed or feel unwanted. Maybe they need some me time. Be sensitive to that need. Para pasangan harus sensitif dengan kebutuhan pasangannya. Kita harus membantu meringankan bebannya supaya tidak stres, mungkin lebih banyak memberikan pujian atau waktu dia untuk sendiri, me time. You see, when you are needed, ketika Anda dibutuhkan, you want to fulfill that other person's need. Anda memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan pasangan Anda. If that person is, if you are the person and the other person is needing more physical intimacy, jika pasangan Anda memerlukan hubungan intim yang lebih sering, then do it. Maka kita harus lakukan. Because it's not about your satisfaction, it's about that person's satisfaction. Karena bukan kepuasan diri kita, tetapi kepuasan dari pasangan kita. See, we have to think sometimes, you know, and this is what the world thinks, and sometimes we have to change our thinking. When someone is needing, you know, we fulfill that need. Kita terkadang dalam dunia dengan cara berpikir yang salah. Kalau ada pasangan kita yang memerlukan kebutuhan, kita kebutuhan dia, bukan kebutuhan kita yang dipuaskan. Jadi kita memuaskan kebutuhan pasangan kita. Then it gets reciprocated. Dan itu merupakan suatu hubungan yang resiprokatif. Does that make sense? Is it clear? Or my wife can explain it more because she tends to explain it more. Because God is love. Karena Tuhan Allah penuh dengan kasih. And the opposite of love is selfishness. Kebalikan dari kasih adalah egois. The pure definition of love is service. Definisi murni dari kasih adalah pelayanan. If your question is, my wife wants it more than me, pertanyaannya jika istri saya mau lebih daripada saya, is it because my wife is in need of what she thinks is love? Apakah istri saya itu lebih memerlukan yang dia pikirkan yaitu kasih? Or does she have problem with trying to, you know, like, for example, because in the context of this design that God created, karena dalam konteks bahwa rancangan Tuhan, it is to serve, adalah untuk melayani. So if she wants it because she wants to serve you as a husband or vice versa, kalau dia menginginkannya karena ingin melayani suami, then it's a good thing. Itu merupakan suatu hal yang baik. But if she wants it because there is that void or need that constantly needs to be fulfilled, tapi kalau misalnya istri Anda memerlukannya lebih untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam diri, because out of selfishness, karena rasa egois yang ada di dalam dirinya, then it's not really sexual intimacy that she needs. It is a connection with God that she really desires, but doesn't know how to fulfill. Tetapi sebenarnya dia memerlukan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, tetapi pelariannya melalui hubungan seks. I hope that answers the question. Normally it's okay when it comes to God,
But when it comes to psychology education, when it comes to hyper, that's already something like inner. That's hyper. Exactly. So Okay. that's why I'm saying what she needs is to be healed by God. That's Oleh karena correct. itu yang saya katakan, apa yang dia perlukan adalah hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkannya. What we have to understand is my husband cannot heal me Saya mau katakan bahwa suami saya tidak dapat menyembuhkan saya because he is just a limited human being. karena suami saya adalah manusia yang terbatas. But God is the only one who can heal me because he is the healer and he is the provider of all of my needs. Karena Tuhanlah yang sempurna, yang tidak memiliki keterbatasan, yang dapat menyembuhkan saya dan menyediakan segala keperluan saya. And you're absolutely right. There was something wrong that could have happened in the past that created this hyper desire. Yes. Dan Yes. mungkin akan terjadi sesuatu hal di masa lalunya yang menciptakan keinginan yang berlebih ini. Which you as a husband cannot heal or fulfill, only God can heal. Di mana ini tidak dapat disembuhkan oleh pasangan atau suaminya, hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkannya. Anything. Thank you, Irene. Go ahead. Anything that is a need or where we want control. Apapun yang kita memerlukan kebutuhan atau kita menginginkan suatu kendali, it is a baggage that we need to deal with. Itu merupakan suatu beban yang harus kita hadapi. We all know that people get into marriages for many different reasons. Banyak orang menikah dengan banyak alasan. To have sex legally is one of them. Dan salah satunya adalah untuk bisa melakukan seks secara sah. You know, people get into trouble. Maybe it's shopping addiction, food addiction, whatever addiction or desires that we have. Ada mungkin kecanduan belanja, kecanduan makanan, atau kecanduan apapun yang kita miliki. Or baggages needs to be addressed. Ataupun beban apapun yang kita hadapi itu harus diselesaikan terlebih dahulu. So, you know, this being needy, right? Aside from being needed, I will differentiate that in a minute. Saya akan bedakan si penuntut dan juga orang yang lebih mengenal kebutuhannya. So it's important for us to address these things and say, that's why when in a marriage relationship, showing yourself as vulnerable in your relationship opens up where you can communicate verbally and non-verbally. Di dalam hubungan pernikahan, kalau kita bisa menunjukkan kerapuhan atau kelemahan kita satu dengan yang lain, itu merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan baik. Okay. Thank you. Yeah, I hope that explains, and if there's furthermore, we can counsel later. Saya harap ini bisa menjelaskan dengan baik. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung. Thank you, Irene Bautista, Mr. Bautista. Okay. Thank you for your question. The question is, the next one here says, how about oral sex? Is that what? Well, first, can you differentiate needy and needed? Okay. Let's that one first. I think that's a very important question. Define neediness first. Needy is a person who always needs, very selfish. It's all about me. That's needy. Orang yang needy atau yang menuntut itu selalu egois. Dia menuntut semua keperluan dia atau kebutuhan. I need your love. I need your attention. Is that what you're referring to? Saya butuh cintamu. Saya butuh perhatianmu. So a needed person, orang yang memiliki kebutuhan, is someone who finds purpose. Adalah orang yang memiliki suatu maksud atau tujuan. Someone who moves and says, you know, I don't want to worry about myself. I only care about you.
Saya tidak peduli dengan diri saya hanya peduli kepada Anda. For a relationship to happen, Untuk suatu hubungan agar bisa terjalin dengan baik, both needs to be needed dua-duanya tuh harus saling membutuhkan to fulfill a purpose. untuk memenuhi suatu tujuan. So let me ask you, does a baby need the mommy? Apakah seorang bayi membutuhkan ibunya atau ibunya membutuhkan bayinya? Yeah. Thank you, Natalia. Boleh tolong dibantu jawab pertanyaan Alain tadi? Takes both. Dua-duanya saling memerlukan. Okay? Because the mom needs the baby upon delivery. Why? So she can create milk. Yes? And the more she creates milk, right? And the more the baby breastfeeds, the uterus is going to shrink. Karena ibunya memerlukan bayinya lewat proses kelahiran supaya susu itu bisa terbentuk. Dan ketika bayinya minum susu, maka kandungannya itu akan mengecil. I mean, we all know this. And then as the mother produces this milk, it creates colostrum, higher immune system. You know, the need is being fulfilled to the child, and the child is fulfilling the need of the mother to recover. Karena ketika ASI itu diciptakan, itu terbentuk kolostrum dan juga untuk daya tahan tubuh yang lebih baik supaya bayinya bisa sehat. Dan ketika bayinya minum susu terus, sehingga ibunya juga akan bisa pulih lebih baik. So let's look at it a little bit deeper. What is the purpose of the uterus? Coba kita lihat apakah tujuan dari uterus? It's to hold life. Adalah untuk memegang kehidupan. It's the need. Itu merupakan suatu kebutuhan. You know, it's the need of the woman. Kebutuhan para wanita. It's to give life. Untuk memberikan kehidupan. Right? Men and women's roles are totally different. Pria dan wanita sangat berbeda. So from that precept, what is the difference between needy and needed? Dari cara pandang, apakah bedanya si penuntut dan yang membutuhkan? It's a mindset. Semuanya dari cara berpikir. Can you imagine if in your household everybody was needed to help each other? Coba dibayangkan di dalam rumah tangga, semua orang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. It's a mindset of thinking, I want to be a channel of blessing. Suatu cara berpikir bahwa saya ingin menjadi saluran berkat bagi orang lain. Can you imagine your children not fighting? Bisa dibayangkan anak-anak Anda tidak berantem? You know, mama will be happy. Ibu akan senang sekali. You know, things will be so much better. Semua akan menjadi lebih baik. Now think of ways how you can make that happen in your family. Coba kita pikirkan bagaimana ini bisa kita buat di dalam rumah tangga kita. She will always have time for you now. Dia akan selalu memiliki waktu untuk Anda. Now, it's very important for us to feel that how can I make this person happy? I am needed in this family. Cara berpikir bahwa bagaimana saya bisa membahagiakan orang-orang di rumah saya. Bagaimana saya bisa menyenangkan semua orang. And you can take this to your workplace, to church, anywhere, this philosophy of being needed. Dan filosofi bahwa kita itu dibutuhkan bisa kita bawa ke dalam gereja kita maupun dalam pekerjaan kita. Miranda, it's already 9 o'clock, your time. I'm giving it back to you. Kita kembalikan kepada host kita, Miranda. Next week, we're going to continue again next week. So stay tuned. Because it talks about oral sex. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Jadi tolong tetap hadir minggu depan. Ya, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan ya. Ya mungkin if you can answer it briefly, perhaps. Ada setelah itu, apakah oral sex dibenarkan untuk pasturi Kristen? Dan yang berikutnya adalah wanita tercipta dari tulang rusuk pria, tapi saat ini banyak wanita yang menjadi tulang punggung. Bagaimana menurut Alan and Irene? Is it okay kalau perempuan lebih banyak bekerja daripada laki-laki?
Well, I mean, these are deep questions, actually. Is it possible for us to answer it quickly? Ini merupakan Especially pertanyaan the yang number sangat two. No, dalam. especially the number one. Boleh jawab Number two. jelasnya saja. It's up to you. Atau mau kasih apa namanya? Review. Umpan. Yeah, you know what? Actually, can we? The number one, can we answer it next week? Because I want us to understand that God is the creator of pleasure. Yang pertanyaan nomor 1, bolehkah kita lanjutkan minggu depan? Karena Tuhan itu juga yang menciptakan kepuasan. And that's the beauty of God. He doesn't, when he creates something, he doesn't create something just halfway or just a little bit. But when he created fully. Itulah luar biasanya Tuhan, karena dia tidak menciptakan hanya setengah-setengah saja, tetapi dia menciptakan secara keutuhan. With all the needed parts to make it more enticing, to make it more, what's the word? Creative and wonderful and lasting and wanting more. Right? Dan Tuhan itu menciptakan dengan sangat kreatif kebutuhan-kebutuhan ini sehingga membuat kita itu merasa bahagia, senang, dan menginginkannya lebih dan lebih lagi. It's a very interesting question which we will answer next week. Jadi pertanyaannya akan dijawab minggu depan untuk yang pertama. Okay. You know, sometimes we get too caught up in religion that we don't truly understand the character of God. Agree. Terkadang kita itu terperangkap dalam agama kita sehingga kita kurang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. You know, God is a God of love. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang What's penuh the next dengan question? kasih. Regarding the women, What about the woman? you know, she was taken out of man, out of the rib, but now the woman has become the backbone of the family. What do you think of that? Which I think is a pretty deep question. They're all deep. Yes. You guys are making me We think. can answer it next week. Suami, Pertanyaannya sangat For next berat. week. Bobot, Itu suami akan ya. dijawab minggu depan. I think it's a So wonderful mungkin- question which we really need to address next week Yeah. to give us more time. I Because can it's add already ya, I can past add ya. Suami, semua uang adalah milik istri. Oh, singkatan suami. Semua Iya. uang adalah milik istri. Ya, translate aja in English. SUAMI. Suami. Semua uang adalah milik istri. So as for semua. All the money, all Belongs man to wife. got all the money is belong to to his wife. All the money belong to his wife. Amen. I agree. So your money, This belong to my wife. no, this is my philosophy. huh? That's correct. His money Because- is my money. Because when it comes to Adam, Yes. given priority, he should work. And Yes. wife, you will give birth. So her philosophy is, go ahead. His money is my money. And My your money is my money. That's Jadi correct. filosofi Irene adalah uang suami saya adalah uang saya, tetapi uang saya adalah uang saya sendiri. That's correct, And Irene. you know what I say? Kasihan saya. Kata Aleng, how pity I am. Yes. That's the truth. Saya kerja terus. Yes. We can address those issues when if there is truly nothing between you guys, then pride, issues like this. If you are truly one, then one will not take Advantage or say or or overpowering. imply that the woman makes more money.
Kalau memang di antara hubungan Anda tidak ada apapun, sehingga Anda tidak akan menunjukkan bahwa yang perempuan menghasilkan lebih banyak dari yang laki-laki. Because the worst thing you can do to a man, because he has already realized that he came from nothing, Yes. is for him and for you to reiterate that he is nothing. Whenever a woman says, Which will go next week. okay. More next week. Yes. Kita Exactly. akan lanjutkan minggu depan biar lebih It'll be menarik lagi. very interesting. Trust me. Sangat Yeah. menarik Yes, sekali minggu correct. depan. And And man, men, yeah. Tunggu Yeah. kehadirannya Need of a man. para pria Go dan ahead, wanita. Miranda. Sorry. Oke, it's okay. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan bersabar sampai minggu depan. Ada pertanyaan juga Irene mengenai tadi bertanya kan mengenai hypersex, mungkin juga ada yang mengenai oral sex, ada yang bertanya juga mengenai masturbate. Kemudian juga ada yang bertanya bagaimana bila pasangannya beda iman, itu mungkin bisa dibahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk malam hari ini bagi yang bertahan, Sebelumnya mungkin sebelum kita sudahi sesi malam hari ini, kita bisa dapatkan closing statement mungkin dari both of you. Silahkan. The closing statement, honey. Homework For those who are married. for those who are married. PR untuk bagi yang sudah menikah, Have lots of sex. harus lebih banyak melakukan hubungan seks. Yes, try it. It will make changes by next week. Kita akan coba we'll untuk try. melakukan lebih banyak. That's Christo. Thank you, Elaine. Thank you for the advice. It really helps. Thank you. You know, from a woman's perspective, we have to realize that it is our need to be bonded with our husband. Untuk para wanita, kita harus melihat merupakan suatu kebutuhan kita agar kita selalu terikat dengan suami kita. That is not a burden. Seks itu bukan merupakan suatu beban. It's not a power trip, meaning that it's our power to control. Seks itu bukan merupakan suatu kendali atau kuasa kita untuk menguasai suami. But God designed it where it connects husband and wife together so that they can have a more harmonious union together. Tuhan merancang seks itu untuk menghubungkan suami dan istri agar mereka memiliki hubungan yang harmonis selamanya. And therefore, we're going to go and talk more next week of what that looks like. Dan kita akan bicarakan lebih banyak minggu depan agar lebih menarik lagi. We'll talk about the emotional state of intimacy. Dan kita akan bicarakan tentang perasaan emosional. What a man feels, why he feels the same way is because of what it's really he's made out of. Bagaimana perasaan sang suami dan juga perasaan istri. So stay tuned and please come back next week. May God bless you. Dan kita hadir lagi minggu depan dan Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Oke, seperti biasa kita akan mendoakan yang pasti untuk list doa kita. Saya sudah terima. Tolong doakan Irene, Bang Oki. Remember last time Janet, his wife, ada kasih kesaksian. Dan malam hari ini kembali dia harus pakai ventilator. He is in the critical stage. Jadi ada message. Kemudian juga untuk ada lagi yang mungkin mau special request. Belum ada? Oke, saya belum ada lagi untuk seperti permohonan. Oke, untuk permohonan keluarga dari Rick and Cecilia untuk their spiritual journey. And ya, untuk malam hari ini
Oh iya, tolong doakan Mem Purnama. She is the principal of Junior High School of Makario School. Kalau nggak salah, Mem Sisil, Mem Purnama di ICU sadar atau tidak sadar ya? Terakhir saya dengar dalam kondisi tidak sadar ya. Sudah sadar. Oh, sudah sadar. Puji Tuhan. Oke. Nah. Ya. Oke. Mem Purnama, Maria Purnama. Dan mungkin untuk kita semua yang hadir dan untuk bisa kembali mengajak saudara, juga teman, baik yang belum menikah dan sudah menikah, untuk join bersama kita di minggu depan. Dan khususnya untuk Alan dan juga Irene, Natalia, dan kita semua diberikan Tuhan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali. Dan 1 minggu ini, seperti Alan tadi katakan, ada PR untuk yang sudah menikah, dan juga sebenarnya PR untuk yang mau menikah ya, untuk dicerna. Jadi kalau tadi saya bisa lihat di sini, di awal saya katakan bahwa tidak ada kata seks di dalam Alkitab, tapi Tuhan sendirilah yang menciptakan need tadi ya, kebutuhan itu sendiri. Dan Tuhan menciptakan bukan hanya needs-nya saja, tapi Tuhan menciptakan bagaimana needs itu juga terpenuhi. Oke, bisa kita langsung, boleh silakan Irene, kita berdoa. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, I want to praise you and thank you, for you are the creator of each one of us. You are the creator of marriage. You are the creator of love, and you are the creator of intimacy. And Father, we realize that there has been a lot of hurt that was in the past, that was put there because of the misunderstanding of what sex you intended to be. And Father, I ask for you to please heal those who are wounded because of their traumatic experience of how the devil used sex in the wrong way. And Father, you are the only one who can heal each of our heart, each of our mind, so that we can be back to you again with purity of heart, so that as husband and wife, we can be drawn together as a glue of love that will create an intimacy between husband and wife. So Father, please bless every marriage that is listening now through their struggles, through their problems, through their trials. Father, please engulf them with your love, so that they may be able to experience the pure love that comes from you. And dear Lord, we have a special prayer request for Bang Oki. We have seen how you have helped them in the past through all of the medical challenges. Dear Lord, I know that your hand is not short. I know that you can do all things. We ask, if it is according to your will and your goodness, please help Abang Oki to be able to overcome whatever problems he's facing right now that makes him have to be in a ventilator. Dear Lord, you have a plan for his life, for his family. So we ask for you to please intervene for his goodness. Please be with Jeanette in a special way, who is a wife and a mom. I can imagine what anguish she's going through, dear Lord, knowing that her husband is struggling with his health, with his life. Father, please give her the assurance that you will never leave her nor forsake her. Help her to have peace that can only come from you, strength that can only come from you. And please have Bang Oki to have a spirit of fighting, that he will be able to fight this disease so that he can be a house band for his family once again.
And dear Lord, please be with those who are sick. As you know, Irby is still recovering. And also Ma'am Purnama, who was in ICU and who was unconscious, but now she is back to consciousness. Father, please continue to put your healing hands on her so that she may be able to go back to work and to become a blessing at Macarios Church, Macarios School. And Father, please be with Tante Ella too, that we heard last week that she has been diagnosed with cancer. But dear Lord, you are bigger than any diseases that we encounter. So we ask for your healing mercy on Tante Ella to heal her mind, to heal her body, and to be with her family too, and to be with Tante Vera, who is her friend, to be an encourager to her. And Father, please continue to be with Cecilia and her family through the struggles that they're going through, the trials that they're enduring. Help them, Lord, to bring closer to you, to help for their family to be one and united with you. And Father, please bring us back again next week as we learn more about how you created sex in a wonderful way. In Jesus' name we pray. Amen. Until next time, until next week, and may God bless you. Amen. Thank you, Alain, Irene. Thank you, Thank you, Alain. Thank you, Thank you, Miranda. everyone. Thank you, God everyone. bless. See you. Bye. Bye. Thank you. Yang mau rekaman silahkan kontak saya. Oke, Bang. Hai Kak Ani, bye-bye. Sister Lori, Om Han, dan semua Mem Sisil, Sister Flora, Tante Sandra. Oke. Kak Ane, ada Brigade, ada yang banyak lagi. Mohon maaf saya tidak satu-satu. See you all. Aku Miranda. ya. Irene. Sampai minggu depan. Bye.